आमर जो अनुगुल असिल ब्रिडर्स जो गोटे देखते यूट्यूब चैनल। हाँ तो से भाई से भाई को मुझे आनी छोट चिआँ थी माने छोट साइज रे थिला। हेलो सांग मैंने आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपन को पुणी थे स्वागत। तो डेरी न करी चलतु आमर वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो सांग मैंने बनैया पूर्वर आगुआ कम सारदे ये मु भीतर को गले ये मत रखेदबनी तामा ये शुई। तो आग क्षीर टे काढ़ीदे तापर वीडियो बनवा। तो देखी पारे ये आमर ए चिआँ कौन कहले चिआँ को मैंने छाड़ा है लिओ सांगे पुणी ये क्रॉस कलानी। आमर ब्लाकी से कुड़क अच्छी किंतु गरम सकाशु मुझे किसी अंडा देनी आउ सी नॉर्मल से एमती कुड़क अच्छी। तो कंपैरिजन पूर्व सांग मैंने ये देखो आमर जो कौटू कौन केमती आनी मु कहूँ आमर जो ये कौन कहले आमर चिता ताकू आनी आमर जो अनुगुल असिल ब्रिडर्स जो गोटे देखते यूट्यूब चैनल। हाँ तो से भाई को मुझे आनी छोट चिआँ थी माने छोट साइज रे थिला। आउ आमर ब्लाकी जोटा तो यहाँ आमर अबनी भाई जो आमर आपण मैंने जानते वीडियो मुझे पकई आगु चैनलटा भी देखूँ। तो तांकोठू आनी सेटा कौटू बाहर मगई आउ देह जेहेतु टे खराब रोला से सीटा मत एटा मैंने कहले तमें नहीं कि रख पाखे। तो जान मुझे कौटू आनी दीटा जाक आउ एबेटा देखु आमर साइज देखिया साइज कार कौन केमती। तो साइज सांग मैंने देखा गले आमर फीमेल चिता टी अधिका अच्छी माने बॉडी वेट रे आउ हाइट रे ब्लाकी अपेक्षा ये टी बड़ अच्छी। ठीक अच्छे आउ ये टी असना देखा जाऊ आ पूर्वर जो ब्रीडिंग होता माने जो अंडा जो दौला खराब हो जाए पछ पर गुड़ाक आगे खराब लगुव हेले पुणी जदि अंडा दब पुणी माने चिकिणिया हो तो सेमती किसी ना एटा तो नॉर्मल प्रोसेस गोटे। तो हाइट आउ वेट सांग मैंने आमर फीमेल चिता अधिका अच्छे। ठीक अच्छे आ गोटे कथा सांग मैंने मु ब्रीड आपण मानू कहनी सी आमर है नॉर्मल स्किन जो असिल सी। ठीक अच्छे आमर चिता आउ ये आमर है ब्लैक स्किन असिल। तो आपको तो चिन्हवा किसी दरकार पड़ोनी कारण आपको देखिकी सब जापर ये कौ ब्रीड रो। ठीक अच्छे आउ तांको पचारती आमर जो चिता से कौ ब्रीड रो। तो से नॉर्मल स्किन असिल सी आउ ये ब्लैक स्किन असिल। तो ये आग कहबार तो चलतु आउ जेहेतु आमर एबे जुआड़े देखिले खाली ब्लैक स्किन लोक होती। तो ये टी आगुआ रही स्किन कलर रे कारण ये ब्लैक स्किन रे अच्छी माने फुल जो कहती जेड ब्लैक जो कहती बोधे मैंने सबू ब्लैक अच्छे यार पूरा आखि से गोड़ स्किन तो फुल ब्लैक अच्छी। आउ ये आमर नॉर्मल स्किन रे अच्छी आम चिता स्किन रे माने नॉर्मल रहिबो। आउ गोड़ गुड़ाक पाउंसिया ब्लैक अच्छे यार मुह तो जमी जमी नॉर्मल अच्छे। आउ ठीक अच्छे तो बॉडी स्ट्रक्चर सांग मैंने यार चलवा स्टाइलटा बहुत बढ़िया अच्छी। यार बॉडी स्ट्रक्चर चलवा स्टाइल आउ माने देख माने जो स्टैंडिंग पोजीशन सांग मैंने यार बढ़िया अच्छी। आउ ब्लाकी सांग मैंने कौन कहले सी टे छोट टाइम रू माने वीक रोला मेडिसिन खाई खाई माने सर्वाइव करना। तो ये टिके ठीक ठाक माने अच्छे आउ से वीक रोचे सदा बेले आउ इम्यूनिटी कहले सांग मैंने जोड़ा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता ये टिके वीक अच्छी से माने या सांगे सांगे ठंडा धर दिए
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଟିକେ ଇଏ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ଟିକେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ୱିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଲିଓ ଯେମିତି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଥିବ ଏମିତି ଟିକେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ବି ଆଉ ତ ଇଏ ବି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଭିତରେ। ୟାର ବି ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଜଳବାୟୁରେ ହେଇଯିବ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ ତ ଆର ବି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି କିନ୍ତୁ ଆର ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଚିତା ଅଛି ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ପୁରା ମାନେ ସେମିତି କେବେ ମାନେ ଆଦେହ ଖରାପ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଇଏ ମାନେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇନି। ତାର ନିଜ ମାନେ ଛୁଆ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହଲ୍କୁ ଆମର ଫିମେଲ୍ ଚିତାର ଛୁଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ଆମର କୁଡ଼କରେ ମୁଁ ଆକୁ 2 ଥର ବସେଇଲି ନା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିନି। ସିଜିନ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ସବୁ ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ଏ ଟର୍କି ଆଉ ଲିଓ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ତ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଡ଼ିକି ମାନେ ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ସେ 2 ଥର ଯାକ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଇଏ ବାହାର କରିନି। ତ ଦେଖିବା ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଚିତାକୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର 10ଟା ଚିଆଁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼କନାଥ ଅଛି ଆକୁ ମିଶେଇକି 10ଟା ଚିଆଁ ବାହାର କରିଥିଲା, ମାନେ ତା ନିଜ ଛୁଆ ବାହାର କରିଥିଲା 10ଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ କଡ଼କନାଥଟାକୁ ମିଶେଇକି 10ଟା ଛୁଆ ବାହାର କରିଥିଲା। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ବି ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ହଲ୍କୁ ସହିତ ଆହୁରି 9ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ହ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 4ଟା ବୋଧେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 6ଟା ରହିଲେ 5ଟା ସେଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ୟାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ହ୍ୟାଚିଂ ଯେଉଁ କରିବାର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ଟା ପୁରା ମାନେ 100% ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚିଆଁ ବାହାର କରେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କମ୍ ଦିଏ, ମାନେ ଅଣ୍ଡା ବି 10ରୁ 11ଟା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚିଆଁ ପୁରା 10ଟା ନିହାତି ବାହାର କରିଦେବ। ମାନେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ସେ ଚିଆଁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କର ଏଇ 2ଟା ମେଲ୍ ସେଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାକି ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଚିତା ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି। ଶାନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବ୍ଲାକିକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୁରା, କାହାକୁ ସେମିତି ବାଇଟ୍ କରେନି, କାହାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରେନି। ତ ଇଏ ତ ଶାନ୍ତ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫିମେଲ୍ ଚିତାରେ ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍। 2ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଟର୍କି ଅଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ହାରିଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍କି 2ଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏକେ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ସିଧା ମୋତେ ଫଲୋ କରି ମୋ ପଛରେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଟର୍କି ଅଛି ଇଏ ଏତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ବଡ଼ ମେଲ୍ ଟର୍କି ଅଛି, ଫିମେଲ୍ ଟର୍କି ଅଛି, 2ଟା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏକାବେଳେ ମାଡ଼ ହେଲା। ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଟର୍କି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଡରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକି ରଖିଥିଲା। ଲିଓ ଛଡ଼ା ଆଗରେ ଆଉ କାହାରି ଚାଲେନି। ତ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଯେ ମାନେ ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍ ଆଉ ସାଇଜ୍, ତାପରେ ଆମର ଚିଆଁ ବାହାର କରିବାର ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ତ ସବୁଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଫିମେଲ୍ ଚିତା ହିଁ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଫିମେଲ୍ ବି। ଆଉ ବ୍ଲାକି ଆମର ସେ ଟିକେ ଯେହେତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଟିକେ ତା ଦେହ ସଦାବେଳେ ଖରାପ ରୁହେ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଗେରା ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଛି, ତ ତାର ମାନେ ସେ ଟିକେ ୱିକ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାକୁ ମୋ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ହେଇଯିବ।
तो पुणी आम लिओ भाया ता इम्यूनिटी भी स्ट्रंग हो कारण ये भी आगुरी सेमती थंडा मान लगी रुहे सदा बेले मेडिसिन खाई खाई ये भी रही तो ये जमी मो लोकेशन रे गोटे वर्ष माने रहीगला 3टा जाकर जो खरा वर्षा शीत माड़ खाई माने इम्यूनिटी पूरा स्ट्रंग हो गला 3टा जाक सीजन माड़ खाई ना तो ब्लाकी भी सेमती यही टाइम मुझे आनी बोधे आर वर्ष तो से भी एबे पूरा फिट हो तार भी बढ़िया बढ़िया चिया सब बाहर करवा आमर जो पैंथर अच्छी जो ब्लैक स्किन रे तो मु ब्लाकी सहित आपको लगे बोली आनी हल्कू हल्कू देखो हल्कू को भी आम फीमेल चिता सागे इनब्रीडिंग करिया तो यही टाइप रोटे भाभी तो देखिया कौन हो तो आज वीडियो सांग मैंने एक शेष कली पुणी देखा गोटे नुआ व्लॉग रे रही जय जगन्नाथ।